ensuite l'exercice 4, soit f de R3 dans R3 défini par f de x, y, z égale à x plus y plus z, x moins y plus 2z, x moins 2y moins 2z. Montrez que f est une application linéaire. Question 2. Montrez que f est un automorphisme. Très bien. Donc, première question. F linéaire. F linéaire. Très facile. الأسئلة اللي كاينين في لي مات هي مونطري كو اف اي لينيير، خصوصا فاش كيكونوا دون ار ان، يعني مثلا ار 3 كيكون تري فاسيل. دونك كيفاش لينيير سوا montrant que f est linéaire. Soit x, y, z, x prime, triple, y prime, z prime, appartient à quoi? À R3. Soit head lambda scalaire appartient à quoi? À R. Donc, tel que f de x, f de lambda, x, y, z, plus x prime, y prime, z prime, égale à quoi? f de lambda, x plus x prime, lambda, y plus y prime, lambda, z plus z prime. اوكي ايكال غنكتب هنا، خصني نكتب تساوي هنا، ما نكتب هنا ماشي مشكل. دونك لاحظوا معايا مزيان، غنستعملوا هذا اكس هو هذا، دونك لامدا اكس بليس اكس بريم بليس اكغيك بليس لامدا اكغيك بليس اكغيك بريم بليس زد بليس لامدا زد بليس زد بريم. اوكي اكس لامدا اكس بليس اكس بريم moins y, donc moins lambda y plus y prime. فاش تكون عندك moins ديال الاقواس باش يعني ما تخلطش هداكشي، بليس 2 فوا زد، دونك 2 فوا لامدا زد بليس زد بريم. اوكي moins اولا x اللي هي لامدا x بليس x بريم moins 2 y، دونك moins 2 lambda y plus y prime moins 2 z moins 2 fois lambda z plus z prime. Très bien, sur ce qui gagne. Bien qui gagne, donc très bien. Donc là, on a مزيان، donc غادي نبسط الامور. donc غنعمل بلامدا باش بقى لي هنا x plus y plus z plus non z x moins y plus 2z. Ok, x moins 2y moins 2z plus x prime y prime plus y prime plus z prime. Ok, هنا plus x prime moins y prime x prime moins y prime plus 2z prime. Très bien. Donc, شنو بقات لينا هنا؟ donc هنا x prime moins 2y prime moins 2z prime. Très bien. Donc égale lambda fois f de x y z plus, donc ça هي f de x y z, ça f de x prime y prime et z prime. Très bien. donc bien linéaire. donc quoi? f est linéaire. صافي صايب. ميثود تري فاسيل، يعني ساهلة، شوف المقيطات ديالك صعب. تري بيان. دونك دو كيسيون دو مونطري ولا مونطرون كو اف est un automorphisme. automorphisme. تري بيان. دونك غادي نعاود نذكركم شنو هي ايزومورفيزم، شنو هي اوتومورفيزم، شنو هي اوتومورفيزم. وركزوا معايا دابا واحد شويه. دونك
endomorphisme. Endomorphisme. Endomorphisme équivaut. Application linéaire. Plus quoi? Plus l'ensemble de départ. Maintenant, f de E dans F. Plus E égale à F. Très bien. L'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée. Très bien. Je ne sais pas si isomorphisme. Isomorphisme. يعني دوا أسماء ما يخلعكم هو ولا ماشي تمشي لينيير بليس اف بيجيكتيف troisième هي اوتومورفيزم اوتومورفيزم بحال اللي قلتي صا بليس اوتومورفيزم اوتومورفيزم كيساوي لينيير بليس E égale à F plus F bijectif. Rappelez-vous bien. Automorphisme linéaire plus E, l'ensemble du départ égale l'ensemble d'arrivée. Isomorphisme linéaire plus bijectif, F bijectif. Automorphisme linéaire plus l'ensemble du départ égale l'ensemble d'arrivée plus F bijectif. Très bien. Donc, l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée. Maintenant, c'est مشكل. Donc, linéaire, يلا بينا F linéaire. شنو بقات لنا F bijectif. Donc, F bijectif. F bijectif. Très bien. Donc, باش نبينو F bijectif, خصنا نبينو injectif plus surjectif. Donc, montrons que F bijectif. Si seulement aussi F injectif plus F quoi? Bijectif. Plus surjectif. Surjectif. Injectif et surjectif. Injectif هي مع لازم نفكر. Surjectif. Surjectif هي شمولي و انجكتيف هي تبايني. بيجكتيف هي تقابلي. عقلوا عليها. انجكتيف هي تبايني، سيرجكتيف هي شمولي، بيجكتيف هي تقابلي. طيب. دونك منين نجيبو لانجكتيفيتي؟ لانجكتيفيتي عندنا واحد بروبوزيسيون اللي كتقول لكم ان كير دو اف ايكال 0 دو ار 3 équivaut F injectif. Et qui يقول لك عاوتاني l'image de F égale à quoi? Égale à مثلا عندنا كنخدمو في R3 égale à R3 équivaut F surjectif. Donc نبينو بأن الكير دو F égale à quoi? Égale à 0. Kier de F égale à quoi? Égale à 0. Donc nous avons le cœur soit x, y, z appartient à le cœur de f équivaut f de x, y, z égale à 0 de r3 équivaut. Donc en dernier c'est un système linéaire. Donc ça égale 0, ça égale 0, ça égale 0. Donc x plus y plus z, x plus y plus z égale à 0. X moins y plus de z égale à quoi? Égale à 0. X moins 2y moins de z égale à quoi? Égale à 0. Équivaut. Donc, première ligne avec plus y plus z égale à 0. Donc, ça moins ça. Ou là, ça moins ça. Donc, 2y moins z égale à 0. Ça moins ça. Donc, 3y. Ok? Z donc plus 3 z égale à quoi? Égale à 0.
دونك نعمل سامبليفي 3. دونك y plus égale à 0 équivaut. Donc x plus y plus z égale à 0. 2y moins z égale à 0. Donc ça moins 2 fois ça. Donc voilà, 2 fois ça. 2 fois L3 moins L2 égale à 3 z égale à 0. Équivaut ça fait z égale à 0, y égale à 0, x égale à 0. Très bien, je te apprends là ou là. Donc équivaut x égale à y égale à z. Donc je nous gagne appartient le cœur. Donc cœur de f égale à quoi? Égale à 0 de R3. Ou l'un vers 0. Alors f est maintenant injectif. عطينا surjectivité très bien. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك غادي نمسح هنا ونديرو surjectivité. très bien. Donc surjectivité خصنا نبينو بان l'image de f égale à R3. Donc عندنا واحد proposition كيقول لك بان si dimension de f égale dimension de R مثلا équivaut ان f égale à R. très bien. عندنا théorème de Roux. donc هادي عقلوا عليها حيداتي. عندنا théorème de Roux. d'après la théorème de Roux qui dit que la dimension de R3 égale dimension de l'image de f plus dimension de cœur de f. Dimension de cœur de f égale à quoi? Égale à 0. Laisse pourquoi? Le cœur de f égale à 0. Donc dimension de cœur de f égale à 0. بحال قلتي الكير كيبقى بلاصتو في 0 ما عندوش ديمونسيون. صافي بحال قلتي هو لوريجين دو l'européen يعني ديال المعلم. très bien. donc اش بقى لينا dimension de R3 égale à quoi? égale à dimension de l'image de f car dimension de cœur f égale à 0. donc ça égale ça, donc équivaut quoi? R3 égale à l'image de f. donc f est surjectif et injectif. donc ainsi f est bijectif. Finalement, quoi? F est un automorphisme. très bien. donc احنا بينا بان اوتومورفيزم يعني نتمنى تكونوا فهمتوا. كما قلت لكم هذوك اللي درت لكم اندومورفيزم ايزومورفيزم اوتومورفيزم عقلوا عليهم مزيان. يعني دوك غير ديفينيسيون يعني كي يعني كي بحال قلتي هذوك شي ثلاثه ولا دوك جوج ديال كونديسيون اللي كيديروها كيتجمعوا في هذيك الكلمه. دونك في هذاك الكلمه تري بيان. دونك كما قلت لكم لانجكتيفيتي كتبينها بالكاغ. سيرجيكتيفيتي كتبينها باش ب dimension de ou l'image égale à dimension de R3 ou l'image égale à R3. très bien. donc هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني l'exercice شويه و bon courage.